कित्या लागून कोणा बेनिफिटाक आमकां सँड्यून्स आहाय CRZ प्रॉपर्टी जी आहाय ही सगल्यो म्हाका दिसता भाड्या पळो आहाय दिल्लीवाल्यांक गुजरातीवाल्यांक राजस्थानी हे सगळे येन करपाक जाल्यार मास कन्वर्जन जाता CRZ प्रॉपर्टी कित्या लागून हॉटेलवाले बिल्डर लॉबीज कोणा बेनिफीट करपाक आमकां गोंयकारांक दवर नाका. I put out a video to call out for the people of Majota, Utoda and Kalata, and it's really nice to see that a lot of people even came forward to put up their suggestions, objections. खंयचे सँड ड्यूम्स कन्वर्ट करूंक जाता फॉर एनी पर्पज. सो हेचेर कन्वर्शन करपाक फॉरगेट अबाउट कन्वर्शन. सँड ड्यूम पयले सद्या कन्वर्टूच करूंक जायना. हे कन्वर्ट इट इज अ ऑफेन्स आनी क्रिमिनल ऑफेन्स ते खंयच्या आदाराचेर डिस्कशन करता मागीर तशें जाल्यार हे लोक कित्याक देंवले तर तशें जालें हे माजोर्टीचे लोक कित्याक गेले हांगासर आयज TCP कितें जग मारता आयज TCP ब्लायंडली परमिशनां दिता आयज भुतानूय तेंच्यांनी परमिशन दिलां आनी आतां इन्स्पेक्शनां करता परमिशन दिवन जालें आनी आतां इन्स्पेक्शनां करूंक वयता जेन्ना लोक आवाज उठयता तेन्ना दॅट मिन्स तुमी इलिगॅलिटी करता तशें जाल्यार तुमचे हात करप्शनान बुडलेले आसा. आयज वयता थंयसर अरे जे गोश्टी वाचोवपाक जाय वॉटर बॉडीज जे वाचोवपाक जाय मँग्रुव्ज जे वाचोवपाक जाय सांताक्रूजचे सँड्यून्स जे वाचोवपाक जाय हिल कटींग जे बंद जावपाक जाय थंय तुमी दोळ्याक धपता मरे परमिशनां दिता मरे. आयज डोंगरांचेर परमिशनां येवपाक लागली कोणाच्या आशिर्वादान विश्वजीत राणे तुका हो प्रश्न विचारता ही सगळी जनता. आयज विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर तूं जाप दिवपाची गरज ना. बेश्टे खबरी सांगू नाका आमकां तुजे खबरी खूब जाले आनी चड उलयलो तूं. आज आम्ही TCP गेल्ली बिकॉज देर वॉज अ इशू खबर आसतली जो रील काडलो सोयलान आनी इट वेंट वायरल ऑल ओवर. आतां हिंगा एक प्रॉपर्टी आहा जी आहा 49/1 जी CRZ पडटा आनी आमी येयलें कित्याकू आमगेलें ऑब्जेक्शन घेवन अँड स्टेटींग वॉट दॅट सँड्यून्स जे आहाय ते इफेक्ट जाताय. आतां एक कन्वर्जनू कित्या लागून कोणा बेनिफिटाक आमकां हे जे सँड्यून्स आहाय CRZ प्रॉपर्टी जी आहाय ही सगल्यो म्हाका दिसता भाड्या पळो आहाय दिल्लीवाल्यांक गुजरातीवाल्यांक राजस्थानी हे सगळे येन भरपाक. आतां हिंगा आमगे गोंयकारांक बेनिफीट जावपाचें कांयच ना. तुमी चोवपाक गेले जाल्यार मास कन्वर्जन जाता CRZ प्रॉपर्टी कित्या लागून हॉटेलवाले बिल्डर लॉबीजू कोणा बेनिफीट करपाक आमकां गोंयकारांक तर नाका. जेन्ना सोयला न्हू वॉयस रेज केलो वारका सँड्यून्स जाय ते काबार कोण उडयले म्हणून तुमी चिंताय उदक भितर येवपा लागलोलें आनी तुमी चिंताय हें तो सँड्यून्सान तर पोटा आनी जे सँड्यून्स तर इफेक्ट जाताय आनी उदक भितर येवपा लागलें जाल्यार कितें जाता तें तुमी चोवपाक गेले जाल्यार लेट सोयल गिव यू acknowledge words to you all. Soil. Basically, that property also falls in the 200 meter high tide line, well within the 200 meter high tide line. So you should actually not be able to do any construction or anything on it. But these people are trying to convert it, and someone raised the flag. And I put out a video to call out for the people of Majota, Utoda and Kalata, and it's really nice to see that a lot of people, even in the morning, some people came forward to put up their suggestions, objections for all this, against this conversion. And it's really refreshing to see that the change is coming, and it's nice that it's coming from a Shashtikar, right? Varaj Shashtikar. So now if you go to see, last time, जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी हा 2014 हिंगा स्टेटमेंट केल्लो की कन्वर्जन जे हा CRZ ते दिवपानी आनी परमिशन्सूय दिवपानी. आतां हें कन्वर्जन कोणा लागून जाता कोणागे पयशे पोट भरपाकू. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मनी 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 टॉक्स. आतां तुमी चोवपाक गेले जाल्यार हिंगा
conversion rate in CRZ, if you will go to see, mass convergence. हिंगा आता 49/1 जी हा. GCZMAन तेदोना. GCZMAन तेदोना permissions दिवपाक बंद केल्ली. Because sand dunes काबार जाताय म्हूण. तुम हेचें जाल्यार शेतां भाटां तुम दोऱ्याय तुम कन्वर्जन्स ऑफ कॉम्युनल लँड जी आमगे गोंयकारां गेली हक जी हा ती काबार कोन उडयली दोंगर काबार कोन उडयले मॅसीव डिस्ट्रक्शन इज गोईंग ऑन एनवायरमेंट चोय जाल्यार डिस्ट्रक्शन मॅसीव आनी सारकें इन रेट ऑफ आय डोंट नो तुम चोय कितू डिस्ट्रक्शन जाता ऑन अ डेली बेसीस कोण कोण आतां तुमी एडेर पावले दोर्या देखून सोडना मरे तुमी तुम चिताय देवाकूय तुम सोडना सो आतां हितून जेन्ना 2014 तेमी क्लियरली सांगलोलें GCZMAन की हे करप्शन रेट जी हा हितू CRZ पोल्युशन जाता इज मॅसीव सर्वे नंबर 49/1 लायज विदीन 50 meters ऑफ हाय टायड लायन सो तुम चिताय जेन्ना हायटायड जातोली आनी हे जे सँड्यून्स आहाय ते आसपानाय काट कोन उडयले उदक खूंय पावतलें आतां उदक खूंय पावता सँड्यून्स आसतो ना खूंय पावत तें चिताय आनी हायटायड तोडयली आनी सँड्यून्स तर काबार जाले खूंय पावतो तिचो हे सो हांव हिंगा लोकांनी भायर येवपाक गरज उतोर्डाचे लोक इफेक्ट जातले जे कोस्टल लायनी बोगले आहाय तेम भायर येवपाक गरज आवाज उबारपाक गरज जेन्ना हांवें पंचायतीन विचारलें सो हांवें जेन्ना सरपंचाक विचारलें आमगे माजोर्डाच्या डिड यू ऑल गिव एनी परमिशन्स दे सेड नो सो TCP न्हू हितू कन्वर्जन करपाक TCP गे आत हितू कितू ओळा तो चिताय हा TCP ब्लायंडली परमिशन्स दिता ती कोणाकूच तो कोण जायनी तेंची बॉल्सां पयशे पळ्या पुरो TCPच्या ती ब्लायंडली ती कोण मरो ना तो उरो म्हळ्यार TCP गे बॉल्सां पयशे जाय हे विश्वजीत राणेन सांगोचें जेन्ना लोक बोबाड माता सँड्यून्स काबार जाताय म्हणून जाल्यार हांवें TCP कित्याक एग्री कोता हें TCP खबर ना हें खूंय पड तें खबर ना 200 meters म्हळ्यार कितू जाल रे सो हिंगा आतां कोस्टल एरियाचे जो लोक रावता ते इफेक्ट जाताय आनी तूं चिंतपाक गरज आमगे गोंयकारांनी इफेक्ट जाता जे उतोर्डा कालाता माजोर्डा एक पंचायती अंदर लोकांक भायर सोन येवन आवाज करपाक गरज Now few came in the morning, they gave also memo, आमी दिला and let's see what TCP takes action against this. सकाळी हांवें तालाटी वचोनूय बी एक्नॉलेज केलो हा तालाटीकूय सांगलो हा वचोन थिंग चोयाय कित जात तें हाव कम दिस कन्वर्जन रेट इज गोईंग हाय कोण दिता इट इज TCP सो हितू तर पंचायत इनवॉल्व ना जाल्यार पंचायतीन हितू क्लियर करपाची आनी पंचायतीन जायन TCP बरोवपा जाय सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट टू आता जो पळय तिसवाडीन आनी नॉर्थ गोवान एक किडो लागलेलो आनी हो रोटो जावन आमचो तिसवाडी आनी नॉर्थ गोवा काबार केला न्हू तो आतां सावथान ही वावती लागली तोय आतां रोटो जाल्ले कडेन हा आनी हो रोटो म्हणजे सावथ गोवाचे पळय कितें आसलें तें काबार करपाक आतां कन्वर्शन फुंयच्या सँड ड्युमाचेर आतां तुमी कन्वर्शनाचेर म्हणून सांगले फुंयचे सँड ड्युम्स कन्वर्ट करूंक जाता फॉर एनी पर्पज तो हेचेर कन्वर्शन करपाक यू हॅव फॉरगेट अबाउट कन्वर्शन सँड ड्यूम पयले सद्या कन्वर्टूच करूंक जायना हे कन्वर्ट इट इज अ ऑफेन्स आनी क्रिमिनल ऑफेन्स एक्शन जावपाक आयज हेचेरूच हांव पळयतालो सकाळी एसांब्लीन निलेश काब्रालान एसांब्लीन पॉयंट हावजाचेर हाडलेलो पयलो पॉयंट हाडलो तेणे जे EI क्लियरन्स पळय दिल्ले कडेन आहा तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते फुंयचे कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे थिंगा लायिल्ल्या कडेन आहा आनी तेणे क्लियरली सांगलेल्या कडेन आहा ते पळय ऑन द रिकॉर्डाचेर आहा क्लियरली सांगलेलें जी पळय एजन्सीक पळय दिल्ले त्या एजन्सीक बॉयकॉट करची म्हणून आनी मागीर तुमचो MLA येता जाय नासतना हो पळय करून आनी तो एक क्लियरन्स दिता तो ते कडेन निलेश काब्राल डिबेट मारता की आपणाक तूं एश्योर कर म्हणून तेका हें करता म्हणून ब्लॅकलिस्टाचेर करता म्हणून ना ह्या सँड ड्युम्साचो तो इश्यू येयल्लो तेजेरूय तेणें कांय हें करूंक ना की आपूण आनी CM
हेचेर हे कोत्ता म्हणून व्हिडिओ व्हायरल जाला म्हणजे हेचेर आय हॅव टू लुक इन दिस मॅटर म्हणून सांगला. दोन तेजे पॉयंट आसले. हो तुमचो योग इश्यू आनी तो हेचेर सँड्युमाचें कन्वर्शन करपाचें इट इज नो गो. हेचेर ऑफेन्स सांग जाय आनी जे पळय रुलिंगान आहा निलेश काब्राल तो कांय झाप मारून वचोंक ना. हेचो बीजेपीचो तोच तिका कोत्ता. तेका डबल इंजन म्हणून तेणें सांगलेले कडेन आहा. आनी हो आमचो टीसीपी मिनिस्टर हे तर सँड्यूम्स आमचे आतां हिंगा वारे किडो लागलेलो पळय तो किडो तर सावथाक पावला हे म्हाका दिसना आनी ते गोंयकारां मातशें कितें उत्तले म्हणून. तो तेज्या पयलो हांव मागता सावथाच्या लोकांक सगळे एकठांय जायात आनी तुम सावथ गोवा तें पळय गोंया सांबाळलें ओपिनियन पोलाक तें गोंया सांबाळयात. माझे नाव शंकर बोळजे. असेंब्ली चालू आहा आणि हे मुद्दे असेंब्लीन परत परत रेज जायत आसा. आयज लोकांक रस्त्यार देवचें पडटा तेंच्या गांवांत इलिगॅलिटीज जाल्या म्हणून. मोर्जे हेच प्रॉब्लेम चालू आसा. सँड्यून्स काबार करून उडयले. परमिशन नासतना मशिनां घातल्या JCB आनी सँड्यून्स कट केले. फाटीं आमी पयले वार्का सँड्यून्स कट केले कितें. सो आयज म्हाका दिसता आयज जे आमचें सरकार आहा न्हू हेंचे दोळे फुटले मंत्र्यांचे. तुमकां हें दिसना. आनी आमी जेन्ना लोक देंवता न्हू कितें आमी प्रोटेस्ट करता न्हू तेन्ना मागीर आमचेर केसी घालात. हां आतां तुमी डिस्कशन जे करता न्हू ते खंयच्या आदाराचेर डिस्कशन करता. मागीर तशें जाल्यार हे लोक कित्याक देंवले तर तशें जालें. हे मॅजॉरिटीचे लोक कित्याक येयले हांगासर. आयज TCB कितें जग मारता. आयज TCB ब्लायंडली परमिशनां दिता. आयज भुतानीक तेंच्यांनी परमिशन दिलां आनी आतां इन्स्पेक्शनां करता. परमिशन दिवन जालें आनी आतां इन्स्पेक्शनां करूंक वयता. जेन्ना लोक आवाज उठयता तेन्ना दॅट मिन्स तुमी इलिगॅलिटी करता तशें जाल्यार तुमचे हात करप्शनान बुडलेले आसा. आयज वयता थंयसर अरे जे गोश्टी वाचोवपाक जाय वॉटर बॉडीज जे वाचोवपाक जाय मँग्रुव्ज जे वाचोवपाक जाय सांताक्रूजचे सँड्यून्स जे वाचोवपाक जाय हिल कटींग जे बंद जावपाक जाय थंय तुमी दोळ्या धापता मरे आनी परमिशनां दिता मरे. आयज डोंगरांचेर परमिशनां येवपाक लागली कोणाच्या आशिर्वादान. विश्वजीत राणे तुका हो प्रश्न विचारता ही सगळी जनता. आयज विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर तूं जाप दिवपाची गरज आसा. बेश्टे खबरी सांगू नाका आमकां. तुजे खबरी खूब जाले आनी चड उलयलो तूं उलोवन लोकांक पिशे केले. तूं अशें उलोवन दाखयता की कांयच जावंक ना कशें. पूण आयज गोंयचें घट्टाण आनी निसणटाण जाला. आयज सगळ्या लोकांक दिसता म्हणून आयज तुज्या TCPचेर हे लोक येयले एप्लिकेशन हे लोकांक कसली गरज. जर डिपार्टमेंटां सारकी चलत जाल्यार तुमी डिपार्टमेंटांचे बसले ते खुर्चे गरम करतात मरे. तुमी फक्त ओडपाक आनी कांय ना. मेळटा थंय उबे आहात तुमी कितें. आयज जे TCP डिपार्टमेंट आहा न्हू हे जबाबदार आहा हे गोंय काबार करपाक. गोंयची शेतां गोंयची रानां गोंयचे दोंगर न्हंय बांय झरे हेंचे खातीर पाड पडले. कितें नॉर्थान काबार करून जालें आतां सावथान पावले आतां. म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयचो जो CM आहा न्हू तेणी हेचेर जाप दिवपाक जाय आमकां. कित्याक तुज्या अंडर तो TCP मिनिस्टर आहा आनी तेजे कारनामे तूं पळोवन दोळे धापता. प्रमोद सावंत तुका सांगता हांव कितें तुमी आयज जे आमकां कम्युनिटी जाग्यांचे मागीर भुमिपुत्र बिलांचे जे खबरी सांगतात न्हू ते मरे तुमची वोट बँक पॉलिटिक्स आनी आमच्या लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावंक सोदतात तुमी. आनी तुमी अशें कितें करून दाखयतात कितें सांग की आमचें आनी गव्हर्नमेंट सारकें बरें चल्लां. खरें पळोवंक वचत न्हू गोंय काबार जाला तुमच्या गव्हर्नन्साच्या अंडर. ह्या 6 वर्सांत जे गोंय काबार जाला न्हू ते गेल्या 60 वर्सांत जावंक नासलेले. आनी एक वर्स जर उरात न्हू तुमी गोंयची जंगलां शेतां रानां सारके भूंय सपाट करून सोडटले. म्हाज्या हिसपान जाल्यार माजोड्याच्या लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी सावथाचे जे लिडर्स आहात जे पॉलिटिशियन आहा तुमी ते माजोड्याच्या लोकांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. कित्याक आयज सँड्यून्स जर सपोज भायले बिल्डर लॉबी येवन जर काबार करता आनी आमी तांकां काबार करपाक दिता जाल्यार आनी उलोवन फायदो कांयच ना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार कन्सर्न जो MLA आहा आनी कन्सर्न जी मिनिस्ट्री आहा हेणी हेचेर सिरियस दखल घेवन ही असली कामां बंद करपाची गरज आसा. थँक्यू. आतां आय जस्ट वॉन्ट टू कॉल आउट द ऑपोजिशन. जेन्ना तुमच्या दोळ्या मुखार हे काबार जाता पण तुम आवाज कित्याक कोणाय काय म्हणटा. एनवायरमेंटल मिनिस्टर तर जालो हा काबार तेका ना तांक उबी रावपा नाल्यार सोको दिना. तो आलो दोलोत येता कित्या येता तेंय खबर ना आनी कितें हाच्या येता तें खबर ना. ते केसो फटलो ते असेंब्ली आणतो तेंय खबर ना. तो फकत येता तिंगा कितें सांगो आनी कितें आयको तें खबर ना अजून देखून. पण तो येता की पोर्टफोलिओ पयस सद्या CMान तेका जावन कान उडोवची. दुसरो मोविन गुदिनो खंयचा जावं हे पंचायती तुवें इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय. जेन्ना सँड्यून्स ओ कितें शेतां बेतां कन्स्ट्रक्शन ही जाता ही तुवें परमिशन दिवपाक बंद करपा लागपा जाय हे पंचायती. With your blessing, this is happening. Telling it to Movin Gudin. आता पोतून ऑपोजिशनाचे येता कित्याक म्हाका एक्सपेक्टेशन्स तर नाय हे मोविन गुदिनोचेरूय ना आनी ना म्हणटा TCP मिनिस्टराचेर ना विश्वजीत राणेचेर. कित्याक हे विश्वजीत राणेन जे काबार केला संसार काबार
नाका विदीन नो टायम गोंय काबार केलें तेणें आनी इमॅजीन तो PM जालो जाल्यार कितें कोतालो तो बरो जालो हेकू कदेल घेन हा म्हूण CMा सांगता ही इज नॉट फीट फॉर हिज पोर्टफोलियो काण उडोय तेका जेश कोन एक नायका उडयलो तेश कोन तेगे पोर्टफोलियो काण उडोय तुमचे दोड्या मुखार करप्शन जाता लोक रस्त्यार येता ऑपोजिशनाक मागता वाय डोंट यू ऑल रेज आउट वॉइसेस व्हेन दिस करप्शन इज हॅपनिंग विजय सरदेसाय सांगता वेन्झी वेगसा सांगता एल्टना सांगता रेस्ट ऑल द ऑपोजिशन्स हू आर दे यू ऑल हॅव टू एडवोकेट कालुसा उलमाता आमगे विनेश बोरकर उलमाता I'm calling out to rest of the ministers too. You all have to talk out. You all have to raise out your voices. ना जाल्यार काबार जावपा time लागपा ना. Uria lemau. You all have to raise out voices. Otherwise, it will go to dogs. I'm telling you all. Goa won't be Goa. Again, आमगे जे coastal line आहा ती काबार जावपा पावल्या. आमगे MP उलमाता विर्यातो. You have to take this to central. Amge goy kabar jata. Today we as majority people have come here. Tomorrow there will be lot on adding on to it. So inga amge jen goy kabar jata and when activists are coming out, when locals are raising voices, you all have to hear our voices. And zati to begin ejer tobortor action geche. Thank you. Please like, share, subscribe to Alert Goers.